Salut, c'était moi. Toujours classe. Ça vous plaît ma nouvelle coupe, hein? C'est la coupe Pantin. هاي زيتها ساعتها ساعتها تاكلي يما ولا عليك شكون شوشة شوشة سي لي ميور زامي دو تامو القطوطة ها راني في البحر عجبكم باسكو السخانة اليوم un inimaginé, c'est-à-dire qu'on est des producteurs de gaz. C'est magnifique. 30 degrés au mois d'avril, c'est-à-dire au mois de juin. رمضان وجوية c'est-à-dire القليان في الطريق. اه bio. هداك les voitures seront obligées de ne pas fonctionner. وهذا يطيب لك في الأرض. Partout, sur les routes, sur les... أنا je commence à en avoir marre du tramway هدايا. C'est du n'importe quoi. Une seule ligne, يحبس كي يحبس. Enfin, c'est pas pour ça que je me suis dirigé vers vous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux et nombreuses à vous demander comment une veuve de cette qualité-là n'a pas trouvé ballerine à Sorgé. Eh bien, de toute façon, les hommes maintenant, ils sont aveugles. Et puis finalement, j'ai bien réfléchi. Non, je préfère rester célibataire. C'est-à-dire seul. العقونة تخزري برك هادوك لي جمال تاع الدراري ما تشوفي بيهم والو كيفاش اش قلتها لي خي تدو مالور يا خي قالك راس الكابوس عمره ما يدخل العروس روحي انا روحي رجلك يبوج الوطا غوش وانتي قاعده في التواقي باش ما تصيدي ريست بلو ريان دو تو مانيش عريانه اني مانش كورت الله 60 degrés حبيت نلبس لها ان كول غولي ولا العظيم جوني مال دي فوازين دي فوازين شوفوا يخا على بالكم نقول حاجه سي فري جو سوي une star internationale mais صح quand même il faut respecter hein حبيت نقول لكم قريتوا في الجرائد بلي قالوا بلي وحده عندها ابارتمون في باري وكاع مش انا ما عنديش عندي ان ابارتمون في نيويورك واشنطن انا حنشري حبيت نكري للقطر لي زيسكالي تاع لو لوفر تشاهدت ونقعد وحدي فيهم ها Ceci étant dit, ben, je voudrais bien rentrer en contact avec un nouveau Aziz. Être le sbeta de péritonite. De une péritonite, la راح dans une clinique privée. غير les maladies nosocomiales وداك الشي الشباب قعدت تقعقرة وجهك كي كنت صغيرة هذاك الكرسي الصغير وكنت نقعد فيه دوكا تفلكت ارمي روحك من الطاقة débarrasse l'humanité de ce que tu es espèce de شوفي لميا راني نخرج فيك تعرفين البوليتيك اما لا بوليتيك شوفي غدوة ندير اون جورني سبيسيال ليمابل تاعك نطرطقو نضرب منه ما تعرفينيش tu me connais pas لي بوفي تشالور يما العزيزة اسنا نحشي انا هضري باش تشوفوا داك الزمان بس c'était juste comme ça quelques mots قريت دوت ان بوام نقراو لكم les lunettes بالعربي باش نشوف ما تقولوا bon je suis une intellectuelle ça hein, avec ça donne un petit peu plus. Toi, l'Algérien qui ne sait pas qu'aimer la femme algérienne, que fais-tu dans les rues du matin jusqu'au soir, en train d'embêter les jolies jeunes filles, les pauvres avec leurs petits foulards et leur fuseau qui va bientôt exploser? Oh, toi, qui devrais regarder ailleurs que dans les salons de thé et les supermarchés qui te vendent. Oh Dieu.
حبسها هنايا. مكتوب تاني un laboureur se sentant mourir, un laboureur sentant sa mort au prochain fait venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre le terrain que nous avons laissé nos parents le Begana, parce qu'il y a un trésor à l'intérieur. Eh ouais, qu'il zara يتعمر بالقمح حي عليا. Ouais, maman. Quand on n'a rien à dire, on dit des bêtises. Alors qu'est-ce qu'il faut? Faut se la fermer.